Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, NPM 23758002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah Jaringan Komputer 4, di sini saya akan mengerjakan lab 13.1.2 yaitu lab implement BGP Community. Nah, di sini kita buka aja labnya. Nah, di lab ini kita akan membuat topologi seperti ini. Nah, di sini ini kita sini ini nggak usah. Nah, di sini nah baik, di sini kita bikin topologi seperti ini. Kita menggunakan 3 router. Nah, di sini kita kasih dulu namanya, kita ganti namanya jadi router 1. Ini router 2. Lalu ini router 3. Router 3. Oke, lalu sini kita sambungkan kabelnya dari sini ke sini, yaitu Ethernet 0/0/0. Lalu dari sini ke sini 0. Oke. Lalu dari sini kita sambungkan kabel serialnya. Ini sini kita gunakan kabel serial 1/0 serial. Lalu ini sini serial 1/1. Nah, oke. Lalu di sini kita jalankan, kita start. Di sini kita tunggu nanti dia sudah terkonek. Lalu di sini kita akan ada 3 part. Yang di part 1 itu build the network and configuration basic DP setting and interface addressing. Lalu part 2 itu configuration and verify multi protocol BGP on all routers. Lalu part 3 itu konfigurasi and verify BGP communities on and router. Nah, di sini sudah kita. Nah, jadi di sini kita langsung aja kita buka konsol di sini. Open konsol. Nah, di sini kita masuk ketik enable, lalu config terminal. Lalu sini kita masukkan yaitu hostname-nya itu router 1. Nah, lalu sini kita masuk no IP domain lookup. Baru hostname. Oke. Lalu sini kita masuk ke lane konsol 0. Lalu di sini kita ke sim timeout 0 spasi 0. Lalu sini logging snapshot. Lalu sini kita exit. Nah, selanjutnya itu kita banner. Nah, sini kita salin aja. Kita paste. Oke, sudah. Lalu di sini kita IPv6 unit cache routing. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/0. Oke, sudah.
Lalu kita masukkan IP addressnya 10.1.255.255.255.0. Lalu di sini kita masuk ke IP v6 address IPv6. Lalu di sini kita masukkan yaitu FE 80.2.1.21 lalu link lokal. Oke, lalu kita ketik IP v6 address 2001.2 db 8. Di sini achat paket titik 2 1012.2 1/64. Lalu di sini no shutdown. Lalu di sini kita masuk ke interface. Di sini kita exit dulu. Baru ke interface, kita masuk ke serial 1/0. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 10.1.255.255.128. Lalu kita masuk ke IP v6. Di sini kita masukkan address FE 80.2.2. Lalu di sini titik 2 1031.2.128. Oke, di sini kita masuk yaitu 80 cat 1013.2 1/80. Aduh, salah lagi. IP address. IP address FE paket 80.2.1.2 lalu link lokal. Baru di sini kita masuk yaitu IP v6 address 2001. Lalu di sini titik 2 db 8.2 13.2 1/80. Lalu no shutdown. Selanjutnya itu kita masuk ke, kita exit dulu. Ini interface serial 1/1. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 10.1.3.129. Lalu sini 255.255.255.128. Ini kita ganti jadi 3.
Lalu ini FE 2001 DB 1014. Oke, sudah. Lalu no shutdown. Kita exit. Ini kita masuk ke interface. Back 0. Lalu IP address yaitu 192.168.1.255.255.224. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke IP v6 address yaitu FE 80.2 1.24 link lokal. Lalu sini IPv6 yaitu address 2001.2 DB 8 2 cat 2 1000 2 1/64. Lalu kita masukkan no shutdown. Lalu sini kita exit. Ini kita interface lookup 1. Nah, sini kita masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.192. Lalu ini kita rubah jadi 5. Lalu ini kita rubah jadi 1001. Nah, lalu kita no shutdown exit. Oke, sudah kita melakukan konfigurasi di router 1. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 2. Kita konsol, kita open. Lalu di sini kita enable. Lalu di sini kita config terminal. Nah, selanjutnya kita masukkan no IP domain lookup. Lalu di sini hostname router 2. Lalu di sini lin console 0. Lalu exit timeout 0.0. Lalu sini logging snapshot. Lalu exit. Lalu sini kita masuk banner mode lab. Oke, sudah. Lalu sini kita masuk ke IP unicast routing. Lalu sini kita masuk ke interface E0/0. Lalu sini kita masukkan IP addressnya 10.1.2. 10.1.2.255. Lalu sini kita masukkan IP v6 address FE 80.2 2.21 link lokal. Di sini IPv6 address 2001.2 DB 8 2 cat 2 1012.2 2/64.
64. Lalu sini kita no shutdown. Sini kita exit. Lalu sini kita masukkan interface E0/1. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Nah, sini kita IP address-nya itu kita rubah jadi 2.10.2.3.2. Lalu sini kita rubah jadi 2. Lalu ini kita rubah jadi 2. Ini kita rubah jadi 1064. 1023. Oke, lalu no shutdown. Ini kita exit, masuk ke interface, lookup 0, lalu IP address itu 192.168.255.224. Lalu IPv6 address FE 80.2.2.3 lalu link lokal. Lalu di sini kita masukkan IPv6 yaitu address 2001 DB 2001/64. Lalu no shutdown, exit, interface, back 1. Lalu kita masukkan IP-nya. Ya, IP-nya kita rubah jadi ini 192. Lalu sini kita rubah jadi 2.65. Lalu link lokalnya kita ganti jadi sini kita ganti jadi 4. Lalu ini kita ganti jadi 2001 jadi 2001. Lalu no shutdown. Nah, sekarang kita lakukan, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 2. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 3. Konsol, kita open konsol. Lalu di sini kita masuk ke enable config terminal. Lalu di sini kita IP domain lookup, lalu hostname router 3, lalu sini lin console 0, lalu timeout 0 spasi 0, lalu logging nextshot, lalu sini kita exit, kita masuk banner mode. Lalu sini kita masuk ke IPv6 unicast testing. Lalu di sini interface E0/0. Kita masuk ke IP address 10.2.3.3 255.255.255.0.
lalu IPv6 address yaitu FE 80.2.3.21 ring lokal, lalu IPv6 address 2001 DB 8 chat titik 2 1023.3/64, lalu no shutdown. Nah, sini kita exit, kita masuk ke interface serial, yaitu di sini 1/0, lalu di sini kita yaitu IP address itu IP address 10.2.3.3, lalu 255.255.0 IP address. Lalu sini kita masuk ke IPv6 IP address, lalu sini kita masuk ke interface. Oh, salah ini. Nah, ini yang mana nih? Banner mode. Benar. Oh, interface. Oh iya, salah ini. Ini IP yang serial. .3.2.4. Oh iya, ini yang serial ini. Serial yaitu ini 128. Ini untuk IP address 1.1. Oh iya, ini 1. Nah, baru kita masuk ke IPv6 yaitu address FE 80.3.2, lalu link lokal, terus ini IPv6 itu address 2001 2 DB titik 2 ke titik 2 1013 titik 3/80, lalu no shutdown. Sekarang kita exit. Ya, ini kita masuk ke interface serial 1/1. Lalu sini kita ganti IP addressnya itu ini kita ganti 130. /28. Oke, lalu ini kita ganti jadi 3. Lalu ini kita ganti jadi 14.
lalu no shutdown. Nah, sini sudah. Lalu kita exit, masuk ke interface, lookup, logback 0, lalu IP address yaitu 192.168.3.255.255.254, lalu IP v6 address 3 4, link lokal IP v6 address 2001 DB 8 3000 1/, lalu no shutdown, interface log up 1, logback 1, lalu IP address ini kita ganti jadi 3 ini 192, lalu ini kita ganti 3.65. Ini kita ganti jadi 4, kita ganti jadi 5, lalu ini kita ganti jadi 3001, lalu no shutdown. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu kita lanjut di part 2, itu config and verify multi protocol BGP on all routers. Nah, sini kita buka router 1, lalu sini kita masuk ke router BGP 6500, lalu BGP router ID 1.1.1.1.234, lalu no BGP default IPv4 unicast. Lalu di sini kita masukkan botnya. Lalu sini kita masukkan juga botnya. Lalu ini juga kita masukkan. Lalu ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke address family unicast. Nah, ini sudah. Lalu kita masukkan networknya. Lalu kita masukkan network. Nah, sini sudah. Lalu kita masukkan lagi import.
community. Di sini sudah, lalu kita ada di ini kita exit dulu. Nah, di sini kita masuk ke AD family IPv6 unicast. Nah, di sini sudah, lalu kita masukkan network. Nah, sini sudah, lalu kita step 4 itu verify the MP BGP is operational. Kita exit dulu. Exit. Lalu di sini kita show BGP IPv4 unicast summary. Nah, di sini kita lihat IP netboardnya itu muncul 3.130. Oke. Lalu selanjutnya itu kita show BGP IPv6 unicast summary. Nah, sini muncul netboard BGP. Nah, ini kemudian muncul juga. Lalu selanjutnya itu kita cek show BGP IPv4 unicast. Nah, sini kita lihat muncul IP-nya. Oke, selanjutnya kita show BGP IPv6 unicast. Nah, sini juga muncul. Lalu selanjutnya kita show IP gateway. Oke, lalu selanjutnya show IP. Nah, di sini kita lihat span B. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke config terminal. Lalu sini kita masuk ke router BGP. Lalu di sini kita masukkan address. Oke, lalu kita masuk ke airboard. Masukkan. Lalu ini kita masukkan. Lalu address. Lalu ini kita masukkan. Ini neighbor community, ini juga kita masukkan. Lalu exit. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita ke router 2, exit lagi.
Lalu di sini kita show BGP IP v4 unicast 192.168.3.0/27 BGP no aktif. Oke, di sini kita. Nah, baik, selanjutnya kita akan cek, yaitu di sini muncul kita show BGP IP v4 unicast 192.168.3.0/27. Oke, di sini kita router. Nah, baik, di sini kita lanjut. Sekarang kita masuk ke router 3. Di sini kita masukkan IP verify dan network. Oke, lalu sini kita masukkan IP nggak bisa dia. Oke, sini sudah. Lalu kita masukkan lagi IP. Lalu di sini masukkan oke, lalu di sini kita masukkan yaitu router IP map. Lalu sini kita masukkan, lalu sini kita set community aktif. Lalu sini kita exit. Lalu sini kita masuk ke router map permit 20. Lalu sini kita set aktif. Lalu sini kita exit. Lalu sini kita masuk ke router. Lalu sini kita masuk ke match. Lalu sini kita masuk ke set community aktif. Lalu exit, masuk ke router map aktif. Lalu set community internet aktif. Nah, lalu sini kita masuk ke exit dulu. Lalu sini kita masuk ke router BGP. Nah, sini lalu kita address family unicast. Oke, lalu kita masuk ke network. Lalu di sini network. Oke, lalu di sini kita masuk ke address. Oke, lalu sini kita masukkan network. Oke, sudah. Lalu kita network sini, lalu kita exit. Lalu di sini kita clear IP. Di sini kita clear. Nah, sini sudah. Lalu kita ke router 2. Di sini kita show IP unicast. Nah, di sini
yaitu, lalu kita coba show IP 64 C. Baik, di sini kita lakukan ngecek lagi itu show IP. Nah, di sini kita lihat untuk IP-nya itu di sini 2 kilobit. Nah, di sini lalu 100 lalu yang sini kita cek lagi untuk IPv6. Nah, sini juga muncul untuk available 1 2001. Oke. Ini 2001 DB 100. Oke. Lanjut kita ke sini. Kita lakukan rute teksi dulu. Sini kita masuk ke router map. Nah, pada 1. Oke. Lanjut kita set community. Oke, lalu di sini kita exit. Lalu di sini router. Oke, lalu kita set. Lalu di sini kita paste. Lalu kita exit. Lalu di sini kita masuk ke router BGP. Oke, lalu di sini kita masuk ke address family IPv4 unicast. Lalu di sini kita neighbor. Oke, kita ke IP address unicast, lalu kita masuk ke sini, lalu kita end. Dan sini sudah, lalu kita clear. Sini kita clear. Dan sini sudah, lalu kita ke router 2. Di sini kita show IP community, kita cek. Nah, di sini muncul community. Nah, di sini kalau punya saya itu 4280. Lalu sini kita cek dulu ya untuk. Nah, di sini punya saya juga muncul yaitu community 42. Nah, lalu di router 3 kita lakukan terus dulu config terminal. Lalu sini kita IP. Lalu di sini kita ke remote map. Oke, lalu sini kita map. Masukkan, lalu di sini ke router map. Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke router. Oke. Sini ke map. Community. Oke, lalu sini set lokal. Lalu di sini router map. Lalu sini kita exit. Sekarang kita masuk ke router BGP. Lalu sini kita masuk ke address unicast. Lalu neighbor. Lalu sekarang address unicast. Lalu sini kita masuk ke netport. Lalu sini kita end. Oke, sudah. Lalu kita clear BGP IP forward.
Nah, di sini kita clear juga. Nah, sudah. Lalu kita ke router 3. Di sini kita show IP BGP unicast community. Lalu di sini kita show IP. Nah, di sini kita lihat IP kita. Network di sini 127.126.127.10.239. Lalu di sini kita show IP BGP unicast. Di sini show BGP IPv6 unicast. Nah, sini kita lihat di network IP-nya itu muncul sama seperti ini 2001.64. Lalu di sini kita lihat sini 00 yang muncul. Lalu di bagian ini lagi bagian 64. Nah, ini 1001 muncul juga. Nah, baik, sekian dari saya untuk pengerjaan di lab 13.1.2 itu lab implement BGP community. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.